बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी अब 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने ही नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनजली हो रही है और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं। और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलाइंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर, ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। नाज़रीन, नाइंसाफी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन है वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, यानी इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौइयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है
کہ وہ خاتون نواز شریف کو الیکشن ہروا چکی جیل میں بیٹھ کے, اس نے نواز شریف کو شکست دی جیل میں بیٹھ کے, اور وہ کینسر کی پیشنٹ ہے, 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے, لیکن بہادری کی مثال قائم کر دی ان لوگوں نے. عمران خان کے ساتھیوں نے بہادری کی واقعی مثالیں قائم کر دی ہیں, اور عوام نے بھی بہادری کی مثالیں قائم کر دی ہیں, ریزیلینس کی مثالیں قائم کر دی ہیں. ورنہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے, اس کے پلے ہی ککھ نہیں بچتا. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. لیڈرشپ میں لوگ بہت سارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ قصوروار ہیں بھئی, جب ریاست کا ڈنڈا چلتا ہے یا غیر قانونی غیر آئینی کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, جب بندوق سے بات کی جاتی ہے زبان کی بجائے, تو سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کرتے. یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ کوئی جنگجو تھوڑی ہے جو میدان جنگ سے اٹھ کر آئے ہوئے اور یہاں پہ جنگ لڑیں گے. یہ ٹی ٹی پی تھوڑی ہے یا کوئی اور اس طرح کی تحریک تھوڑی ہے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, یہ سیاست سے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ بندوق سے مارتے ہیں, جب آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں, تو یہ آپ کو اس کے مقابلے میں بندوق یا ڈنڈا ان کے پاس نہیں ہے, یہ ویسے آپ سے نہیں لڑتے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت کا بے پناہ استعمال کیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعت کے خلاف. پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے اپنی ساری حدیں پار کر دی ہیں. ناظرین, یہ انصار عباسی صاحب کا ایک ٹویٹ وائرل ہو گیا. میں یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ٹویٹ ان کا کچھ عرصہ پہلے کا. انصار عباسی صاحب کیا فرما رہے تھے اس فیصلے سے پہلے, یہ میں کسی وجہ سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ یہ کہتے تھے اطلاعات ہیں. اطلاعات کہاں سے آتی ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیتی. اطلاعات ہیں کہ فوج اور پولیس کے پاس, یعنی دونوں کے پاس, فوج کے پاس بھی پولیس کے پاس بھی, عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں. 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں 103 ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. ان میں 90% پر جرائم ثابت ہو چکے ہیں. جیسے ہی سپریم کورٹ اجازت دے گی, فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے جائیں گے. فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. کوشش ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد کو نشانہ عبرت بنایا جائے. انصار عباسی. فوج اور پولیس کے پاس ثبوت ہے, انصار عباسی صاحب نے دعویٰ کیا تھا. ایکچولی یہ ان کا نہیں ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے. فوج اپنے لوگوں کے ذریعے سے, یا جن لوگوں کو وہ صحافی سمجھتے ہیں یا جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے قریب ہیں, ان کے ذریعے سے وہ یہ خبریں دے رہی ہے اور انہیں بتا رہی ہے کہ یہ خبر دے دو, ہمارے پاس یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. لیکن وہ چیزیں کبھی دکھائی نہیں. اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس ماسٹر مائنڈ ہونے کے ثبوت موجود ہیں عمران خان کے. اور عدالت میں ثبوت کیا دیے کہ وہ پولیس والا بلی کا بچہ بن گیا. عدالت میں ثبوت کیا دیے کہ ایک پولیس والا میز کے نیچے چھپ گیا, ایک صوفے کے نیچے چھپ گیا. آپ اندازہ کریں کہ ان بھونڈے ثبوتوں کے اوپر, اور ان کی بات کر رہی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے پاس ثبوت ہیں. یعنی انہیں قانون کا پتہ بھی ہے یا ان کے دماغ فارغ ہیں, موٹی کھوپڑی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ وہ ثبوت ہے جن کی بنیاد کے اوپر عدالت میں سزا دلوا دی.